आनी म्हाका दिसता पयले फावटीक पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट नासतना की इंडियेचे यूथ तयार जाले आपणागे रायटांक झुजपाक. नो पॉलिटिकल पार्टीज इनवॉल्व आनी तें तशेंच उरपा जाय. पॉलिटिकल पार्टी नासतना हे पळय लोक भायर सरले, फार्मर भायर सरले, हे सगळे एकठांय जायन आमकां चेंज ऑफ गव्हर्मेंट इज नॉट द इशू. वी नीड एंटायर चेंज ऑफ पॅटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आख्खें चेंज जावपा जाय. मिडियम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज जावपा जाय. हें आतां सगळें जालां. फकत करप्शन इज कंप्लीट. इट इज गॉन इन टू द सिस्टम. आनी हें चेंज कोतो जाल्यार भुरग्यांनी केल्यार. आतां पळय दिल्ली चलता. आनीक पयले फावटी आमी चोयलां हे प्रेस पळय आहले दिल्लीक बूट पॉलिश मारताले BJPक, ते आतां रिपोर्ट करूंक लागले. कितें जालां इंटरनॅशनल चॅनल्स BBC बी तेय दाखयताय. आनी आमगे ही चॅनल सगळीं कांय दिनासले प्रोटेस्ट. दे आर फोर्स्ड नाव. इतू लोक जाला तांकां आनी चॉयस ना. अदरवायज तेंगे चॅनल बंद जातली. सो इट शोज दॅट की बाबा लोक गॅदर जाला आनी कितें जाल्यार मुवमेंट जाता म्हूण. एंड दीस द रायट मुवमेंट एंड रायट टायम. कितें आहा हेज्या पयले एक फावटीक लास्ट इयर 2 years फाटीं एक एजिटेशन जालें. एक आमगेली रेस्लराक मोलेस्टेशन केलें रेस्लिंग फेडरेशना ऑफिस बेररान कोणें. आनी जायत एजिटेशन जालें. आनी हे BJPक एक हें आहा ते केन्नाच ऑपोजिशनाल डिमांड जस्ट आहलेली कन्सिडर कोनाय. ते एटलीस्ट मोलेस्ट केलें, कितल्यांनी कंप्लेंट येयली, पूण तेणें कॅशेंच एक्शन घेवं ना तेजेर. ते वयल्यान ते एटलीस्ट त्रास केले. आतां हें पयले फावटीक हें जालें आमगेलें. कितें जालें तें नीट एग्जाम पेपर लीक जालो. नॉर्मल थिंग शूड हॅव बीन फॉर द गव्हर्मेंट टू हॅव सेड इमिजिएटली सॅक द मिनिस्टर ऑर आस्क हिम टू रिजायन. ते करपाक तयार नाय. तेंचेर एक्शन घेताय. हो पळय डिमांड आहा तो सारको आहा. हे मिनिस्टराक देंवयलें म्हणटकूच कोटोलें की बाबा हे BJP आतां आलोले म्हूण. ते केन्ना डिमांड एक्सेप्ट कोनासले. हो टायम दीस मुवमेंट शूड गो ऑन अंटील दॅट मिनिस्टर रिजायन्स. आनी मिनिस्टर रिजायन जालो म्हूण मुवमेंट काबार जायना. हे सगळे लोक रावता सगळे वयतले आख्खे इंडिये भोंवतले आनीक एक न्यू मुवमेंट करून आमगेली कंट्री पळय आहा तांकां न्यू डायरेक्शनान व्हरतो म्हूण. म्हाका दिसता हे ओल्ड पार्टी आहाय विच एवर BJP जालें काँग्रेस, दॅट टायम इज अप. They have failed the country and they have failed the system. So if it can happen that these new young men who have, and they are so educated, they are idealists, a biste येल नाय कोणा political party ना पयले. So all young people should come together and take this movement to its final conclusion, where power passes into the hands of those who are genuine patriots and who are willing to work for the country. And हांव रावतां की गोंयकार आमचे सगळे ABVP, UI जनता बी म्हणटाय ते. Like, subscribe and get notified.